blush. Sold out. Gabriel. Diba? Blush. Sold out. Ang ganda nito, Mi. Ay, ang ganda ni blush. Dagdagan mo na yung imain mo, Ma'am Cams. Oh, eto Mi kay Sambel. Ganda ni Sambel. May mga naka-attach siya na buttons po. Then, working yung kanyang pocket. Ganyan siya, Mi, oh. Ayan. Ganyan si Sambel. 280, Ma'am Cloudy. Eto may 340 si Samuel. Samuel Blue. Samuel Cedar. Samuel Purple. Samuel Char. Samuel Black. Eto, Ma'am Cloudy, oh. 280 lang. 2 colors. Ma'am Cloudy. Ayan. Sige po, Ma'am Nelly. Syrup and brown. Yung ano ba, huli ko na flex. Saan dyan? Saan dito, Ma'am Nelly? Ito ba? Ito ba, Ma'am Nelly? 320 po, 310 wholesale. Naka-double lining siya, Mi, ha? Ayun, oh. Tapos yung strap niya, Mi, adjustable po. Bettina white. Bettina cream. Bettina choco. Ayan, may pakita ko. Naka-double lining. Ganda nito, Mi. Bettina. Yes, me. O, next tayo. Ayan. Pili ka na, Ma'am Nelly. May ganda nito. Coords pants. Ayan siya. May pape-plume ang kanyang top, Mi. Ayan siya. Ganda. Samuel Cedar. Okay, yours na. Ma'am Catherine, wala na yung paletos natin na padded, Mi, na sold out na po. Oo. O, ayan, Mia. Ang ganda nito. Ayan, kahit malaki ang ano mo, chan, busog kami, matatago yan kasi papeplum po ang kanyang top. Ayan, ang top nito, Mia, kahit 40 boss, Mia, kasyang-kasya. And waist nito hanggang 34 waist po, fully garterized. And may pocket na din to both sides. Premium linen ang fabric nito for only 550 pesos lang. Suot ko, Mia. Mama, ay, 580 pala, Mi. 580 pesos lang. Suot ko, Mi, is mine. Cindy Tan sa aking suot. Other color. Sige po, Ma'am Nelly. Oh, sige Ayan. po. Meron tayong Asan ba si Ma'am Nelly? Cindy Blush, Cindy Blue, and Cindy Creamy. Ang ganda ni Cindy, ni 580 pesos, 570 wholesale. Kunin nyo, Tommy. Ni pa-flex nung knitted top. Okay po. Sige. Ito po ba, Ma'am Ma'am Nelly, ito po ba siya? Ayan, may ganyan siya. Ayan. Ayan yung style niya. Seamless. Ma'am Nelly. 280 po, 270 wholesale. Meron tayo, Mi, Angie Brown, Angie Cream, Angie Black, Angie Ivory. Ayan po, Ma'am Nelly. 4 colors po. Pili ka na nito, Mi. Ayan, Ma'am Mariel. Eto. Yung kay mannequin number 1, ang ganda niyan, ni premium knitted. Ang fabric niya, 40 hanggang 42 bas. Kasyang-kasya. Ayan, yung knitted niya, Mi, is na yan. Pa-emboss. Ang ganda. Meron siyang 3 functional buttons po. 40, kahit 42 bus, Mi, pwedeng-pwede yan. Ang ganda niyan. For only 340 pesos, 330 wholesale. Ang kay mannequin po, Mi, Jonas Gray. Meron din tayong Jonas White, Jonas Blush, and Jonas Sky, Mi. Ayan. Ma'am Mariel, pili ka na. Oh, Cindy Blue, Mi, sold out. Thank you so much, Mi. Ito na lang available sa aking suot. Mi, kunin nyo to. Ang ganda. 580 pesos lang to. 570 wholesale. Ayan. Suot ko is mine Cindy Tan. Ang ganda nito, Mi. Pwede nyo bang pang mix
and match to me. Ayan, ang ganda, papeplum. Tapos sa likod, meron siyang tali. Ayan, i-ribbon mo yan. Ang cute niya. Ayan, for only 580, 570 wholesale. So, to me is mine Cindy Tan. Meron tayong Cindy Blush and Cindy Cream. Kunin nyo na. Ayan, Angie Cream, Angie Brown daw kay Ma'am Nelly. Thank you, Okay, Ma'am. thank you po. Meron daw po ba kayo nung mga plain top kahapon? Sabi ni Ma'am Bianca. Merong anong plain Plain. kahapon? Oh. Mga knitted ba? Ma'am ano? Ma'am... Jonas Gray, Jonas Ma'am Bianca. Blush. Yours na po. Eto, Yes. baka gusto mo, Sold out Mi. na yun. Pa-polo type. Jonas Plain. May Sold ano lang out. siya, RL inspired logo. Jonas Gray, isa pa. Ayan. Ang ganda nito, Mi. Si Charlie. Ang mura lang nito, Mi. 320. 310 wholesale. Charlie. Blue. Meron ka na. Charlie. Gray. Ano ba yung... Charlie. Brown. Charlie Parang White. flow daw po. Ako, si On. Mabinte ba lang Win. Oo. Green pa. Green. Hindi pala quantity. O, ayan. Jonas Blush. Sold out na, Mi. 3 colors available na lang. Ayan, Mi. Kunin nyo na to. Mi, ang ganda ni Jonas. Alam nyo ba sa H&M, merong ganitong Mi? Merong ganitong pagka-knitted. Ayan, yung mga pagganto-ganto. Sana pala sinag-cream sa akin para makita nyo, Mi. Ganito din yung pagka-emboss niya, Mi. Ang ganda. Ayan, sa atin, 340 pesos lang, 330 wholesale. Meron tayo Jonas Gray. 1 minor. Tagi-isa na lang kay Jonas, Mi. Kunin nyo na. 40 hanggang 42 boss, Mi. Pwedeng-pwede yan. Meron tayo Jonas Sky at saka Jonas White, Mi. Ang ganda. Kunin nyo to, Mi. Ayan. O, eto mga padded, Mi, na may sleeve. Eto si Samson. Ganda rin ni Samson. Ano siya, Mia? Push button. Ayaw nga pala, press. May iba pa kayong knitted. Yes, Ma'am Ayan, Geraldine. Sige, magni-knitted ako. Wait lang, may pakita. Ayan, o. Ay. Press button. Ayan. Padded. 299. Samson White. Samson Cedar. Samson Gray. Tapos, eto naman ni si Wayne. Padded din po, 299. 289 wholesale. Wayne Red. Wayne White.